नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन युअतिल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमाहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ सामीन इकराम, आप लोग देख रहे हैं तर्जुमा तफसीर चैनल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन इकराम, आज सबक के अलावा आप लोगों से मैंने सोचा कि आज सबक के अलावा थोड़ी गुफ्तगू हो जाए आप लोगों से। अभी मैंने हदीस मुबारक पढ़ी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमाहु। तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए। यानी हदीस मुबारक में कुरान की अहमियत बयान की जा रही है, कुरान की फजीलत बयान की जा रही है, कुरान की अज़मत बयान हो रही है। इसी तरह एक और हदीस है कि अल कुरान हुज्जतुन लका औ अलैका, कुरान तुझ पर हुज्जत है या तेरे खिलाफ हुज्जत है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सुन लो जान लो कि दिलों का इत्मीनान अल्लाह की याद में है, अल्लाह के ज़िक्र में है। बेवकूफ़ लोग कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़ज़ा है। वो कभी कुरान खोल के देखें, कुरान पढ़ें, उनको पता चले कि मौसीकी रूह की ग़ज़ा नहीं है, कुरान रूह की ग़ज़ा है। ये चीज़ें इंसान की समझ में तब ही आएंगी जब इंसान समझने की कोशिश करेगा। हमने अपनी ज़िंदगी को इस कदर मसरूफ़ कर लिया है, इस कदर मसरूफ़ बना लिया है, सारे काम हमारे हो रहे हैं। हम सुबह उठते हैं, अपने कामों में मगन हो जाते हैं, रात आधी रात तक लगे रहते हैं दुनियावी कामों में। अब इंसान जो है वो इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में अगर थोड़ा सा वक्त निकाल ले कुरान को समझने में, तो उसकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए। ज़िंदगी तो उसकी आसान होगी, उसकी आखिरत आसान हो जाएगी। क्योंकि जो हदीस अभी मैंने पढ़ी, अल कुरान हुज्जतुन लका व अलैका, कुरान कह रहा है यानी कुरान जो है वो इंसान के हक़ में गवाही देगा रोज़े महशर या इसके ख़िलाफ़ गवाही देगा। हक़ में यानी कि जो कुरान का हक़ अदा करते हैं वो उन्हीं के हक़ में शफ़ाअत करेगा, सिफारिश करेगा और कुरान की सिफारिश को माना जाएगा। अपने पढ़ने वाले पे, अपने पढ़ने वाले को, उस पे अमल करने वाले को, उसको समझ के पढ़ने वाले को कुरान जो है जन्नत में लेकर जाएगा। और कुरान किसके ख़िलाफ़ हुज्जत है, किसके ख़िलाफ़ गवाही देगा? कि जो कुरान को खोलते ही नहीं है, जो समझने की कोशिश नहीं करते, उनके ख़िलाफ़ गवाही देगा। दुनिया में जिन लोगों ने कुरान को पसे पुश्त डाल रखा है, फिर रोज़े महशर कुरान और अल्लाह उन लोगों को पसे पुश्त डाल देंगे। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ करे। कुरान पाक एक अज़मत की किताब है, एहतराम की किताब है, इज़्ज़त की किताब है। और हम अल्लाह के फ़ज़ल से कुरान को बहुत इज़्ज़त देते हैं। हम इतनी इज़्ज़त कुरान को देते हैं कि हमने घर में एक ऊंची जगह पे रख दिया हुआ है। इतनी इज़्ज़त है कि कुरान को ऊंची जगह पे गुलाफ में बंद करके अच्छे तरीके से रख दिया हुआ है। ख़याल इस चीज़ का रखते हैं कि कुरान की तरफ पाँव ना हों, अदब इतना है। कमरे में, घर में ऐसी जगह रखते हैं जहां हम चलें फिरें तो हमारी कमर ना हो, इतनी इज़्ज़त है। और इतनी ही इज़्ज़त है कि हमने उसको इतनी बुलंद जगह पे, इज़्ज़त वाली जगह पे रख दिया है कि अब हमारे हाथ भी वहाँ तक नहीं पहुँचते। खुदारा इस चीज़ को समझें, कुरान को समझें, कुरान को जानें। अरबी ज़ुबान में कुरान है, इसकी तिलावत कर लेने से सिर्फ़ ये चीज़ समझ, हालांकि कुरान एक ऐसी किताब है अगर हम इसको सादा भी पढ़ लें, खोल के तिलावत कर लें तो सवाब ही सवाब है। लेकिन असल चीज़, असल मज़ा कुरान पढ़ने का तब आएगा जब हम इसको सीखेंगे कि कुरान कह क्या रहा है।
فار ایگزامپل اگر کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، MBBS کرنا ہے، اس نے وہ اتنی موٹی میڈیکل کی بکس ہوتی ہیں، کیا کوئی بیٹھ کے گھر سکون سے وہ ان کتابوں کو کھولے، خود ہی پڑھ لے، اس کو سمجھ لے؟ کیا وہ اس کی سمجھ میں آ جائیں گی؟ کبھی بھی نہیں آئیں گی جب تک وہ کسی پروفیسر کے پاس نہیں جائے گا۔ اسی طرح جس نے جو بھی ڈگری لینی ہے وہ خود ہی کتابیں پڑھ کے وہی نہیں وہ بن جائے گا، اس نے جو بھی بننا ہے اس کو کسی نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے، کسی پروفیسر کے پاس جائے گا، کالج یونیورسٹی جائے گا، اکیڈمیا میں جائے گا۔ کتنا خرچہ کر کے یہ لوگ جو ہے نا وہ سمجھنے کے لیے اس چیز کو بڑا خرچ کر دیتے ہیں، اپنا آپ لگا دیتے ہیں، اپنی زندگی صرف کر دیتے ہیں، چین سکون کھانا پینا ہر چیز ان کی جو ہے نا وہ اس وقت ان کو کسی چیز کی ہوش نہیں ہوتی ہے، صرف اور صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو سیکھ لیں۔ تو کیا ہم جہاں اتنی محنت کرتے ہیں ڈاکٹر انجینئر بننے کے لیے، CSS کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں دوسری پڑھائیوں میں، کیا ہم اپنی مصروف زندگی میں تھوڑا سا وقت قرآن کو نہیں دے سکتے؟ کیا ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اس میں ہم اس کو دل ہی نہیں کرتا، یہ سوچ نہیں آتی کہ ہم قرآن کو تو دیکھیں، قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کیا کسی نے خوب لکھا ہے نا کہ اس مصروف دور میں ایمان کمزور کیوں نہ ہو، اس مصروف دور میں ایمان کمزور کیوں نہ ہو، خدا جانے خدا نے عربی زبان میں کیا لکھ رکھا ہے۔ یعنی ہم نے اس کو کبھی سمجھے ہی نہیں ہے عربی زبان میں لکھا کیا ہوا ہے۔ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ روح کی غذا موسیقی نہیں ہے، روح کی غذا قرآن ہے۔ آسان نہیں مجھے پڑھ لینا، لفظوں کی نہیں جذبات کی کتاب ہوں میں۔ قرآن کو سمجھیے، خدا را قرآن کو سمجھیے، جو دنیا میں آخرت میں آپ کے کام آئے گا۔ یہ قرآن ہی ہے جس نے ہماری قبر کو روشن کرنا ہے، قرآن ہی ہے جس نے آگے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بننا ہے، یہ قرآن ہی ہے جس نے ہمارے حق میں سفارش دینی ہے، یہ قرآن ہی ہے جس نے ہمارے خلاف گواہی دینی ہے۔ اس چیز کو سمجھ لیجئے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ قرآن کو کھولیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، سمجھ کے پڑھیں۔ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو اس پہ عمل ہوگا، ہم سمجھیں گے کہ اس کے اندر ہے کیا، لکھا کیا ہوا ہے، تبھی ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے آسانیاں کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پہ خاتمہ ہو، ایمان پہ ہی ہمیں موت آئے، ایمان کی حالت میں موت آئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔